Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب نلتقي هذا المساء ببرنامج دورة لشرح الآجرومية لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. ونبدأ بسم الله. سأعرض عليكم الكتاب. هنا نذهب إلى الغلاف. الغلاف أولا نتعرف على الغلاف. الغلاف يعني سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ. وهنا شرح الآجرومية. شرح الآجرومية، ولكن أصبح الاسم معتادا عندنا في إندونيسيا. ماذا؟ أجرومية. أجرومية. وصحيح الآجرومية. الآجرومية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له. وطبعا هنا مكتبة الرشد هذه. وهنا يعني الكتاب يعني قبل كل شيء بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا متأكد يعني شرح الآجرومية. شرح الآجرومية. نعم. يعني الطبعة الأولى في عام 1426، المقابل أو موافق سنة 2005 ميلادية. نعم. ثم نبدأ هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبهوا في كلمة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من توفيق الله تعالى وله الحمد والشكر أن يسر لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شرح متن الآجرومية لأبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف به ابن آجروم. ابن آجروم. طيب، هذا صاحب المتن. صاحب المتن هنا أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم، المتوفى عام 723 هجرية. تغمد الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. يعني تغمد معناه يعني رحمه الله، يعني توفي رحمه الله في هذا العام. نعم. وقد جاءت شروحات شيخنا رحمه الله تعالى المتعددة
لهذا المتن ضمن الدروس العلمية التي كان يعقدها في الجامع الكبير بمدينة عنيزة. طيب مدينة عنيزة تقع في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يسجل منها صوتيا إلا الشرح المعقود عام 1407 هجرية، والشرح الآخر المعقود عام 1411 هجرية. من هنا نقرأ يعني ماذا نسميه حاشية. هذا نسميه حاشية. السنهاجي هنا حاشية رقم 1. حاشية رقم 1 السنهاجي نسبة إلى إحدى القبائل في المغرب. إذا تذكر الدولة يعني نسبت إلى يعني صاحب المتن صنهاجي، نسبة إلى إحدى القبائل في المغرب، كان إماما في النحو وغيره. ولد بفاس عام 674 هجرية، وتوفي بها عام 723. انظر بغية الوعاة، المجلد الأول صفحة 228. وصيدرات الذهب المجلد السادس صفحة 62. طيب إن شاء الله بعدين عندما نجد سنبدأ بالشرح بعدين إن شاء الله نخلط بين اللغتين، بين اللغة العربية والإندونيسية إن شاء الله. طيب وإنفاذا للقواعد والتوجيهات التي قررها رحمه الله تعالى لإخراج مؤلفاته ودروسه العلمية، وعد الشرحان بعون الله وتوفيقه للطباعة والنشر. وقد اختير أن يرمز بحرف الصاد لكلام المصنف. المصنف صاد، يعني السنهاجي يعني عبارة عن صاد بعدين، وحرف الشين لكلام الشارح رحمهم الله تعالى. طيب وإتماما للفائدة ورغبة في خدمة القارئ الكريم، فقد ألحق في نهاية الكتاب مخطوطة في قواعد الإملاء. إذن هناك كتاب يعني بعد هذا الكتاب يعني في الأخير ملحق اسمه كتاب قواعد الإملاء، كتبه فضيلة شيخنا عام 1386 هجرية. وأما الملحق الآخر فهو متن الآجرومية مفردا. هناك ملحق آخر مفردا يعني المتن، فهناك متن وهناك شرح، والشرح طبعا كثير. فالكتاب هذا الشرح يقع في 576 صفحة. فإن شاء الله يعني قليلا يعني نحاول أن ننجز أو نكمل أو ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يجزي فضيلة شيخنا خير الجزاء، ويضاعف له المثوبة والأجر، ويعلي درجته في المهديين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. هذه تاريخ هذه. نعم. طيب هنا نبدأ بعد ذلك الكلام وأقسامه. الكلام وأقسامه. إذن الكلام، ما هو الكلام وأقسامه كم يعني؟ وأقسام جمع قسم، وقسم قسمان أقسام. طيب فالآن نبدأ ب فقط نحن سنتعلم الليلة هذه فقط إن شاء الله، لكن شروحة يعني صفحات طبعا.
Al-kalam wa aqsamuhu. Kalam dan bagian-bagiannya atau pembagiannya. Sad, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طيب إن شاء الله يعني مع مرور الزمان المطلوب يعني منا ومنكم ماذا؟ حفظ المتن، حفظ المتن. فيعني إن شاء الله تعالى المتن إذا يعني جعلناه مفردا فقط 30 صفحة فقط. Jadi kalau matan ini kita sendirikan itu hanya 30 safhah, 30 halaman saja. Jadi insya Allah kita usahakan untuk menghafal matan. Nah, adapun syarah, yakni penjelasan dari Syekh, kita fahami kalau bisa hafal, masya Allah, fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan المطلوب منا الآن يعني وأنا أقرأ أنتم تحاولون أن تسمعوا بعد ذلك يعني نطلب يعني منكم يعني مثلا ثلاثة طلاب وثلاث طالبات، يعني 3 طالبات يقرأن. طيب إذا سأقرأ مرة ثانية. الكلام وأقسامه. صاد، هذا مؤلف. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طيب نريد من الرجال من الشباب الآن. نعم تفضل، من يقرأ أولا؟ تفضل يا شباب. أنا يا أستاذ. تفضل يسري، تفضل. والآخر يعني ماذا؟ يغلق الميكروفون، الباقي يغلق الميكروفون. طيب تفضل. Yang berbicara saja yang membuka mikrofonnya. تفضل يا يسري. الكلام وأقسامه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Baik. Nurid yang tidak berkepentingan untuk berbicara, mohon ditutup dulu itu mikrofonnya. طيب طالب آخر بعد يسريل. أنا أستاذ. من أذكر اسم محمد. أنا تفضل. Yes. الكلام وأقسامه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الحفظ وهي من وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طيب طالب آخر الأخير. أنا أستاذ. تفضل.
ريحان ريحان تفضل ريحان. الكلام أقسامه. الكلام هو لفظ المفيد الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والتاء. طيب، من الطالبات؟ نعم. أنا أستاذ. أنا أستاذ فيكي تفضل. رمضان. مرتيا. الذي ذكره فيكي مرتيا. فقه. نعم فقه. تفضل. الكلام وأقسامه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بوضعه، وأقسامه بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض وتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. طيب، طالبة أخرى؟ فاطمة حسنة. مرتيا. Dela Ustaz. مرتيا أستاذ. Ninis Ustaz. Fatimah Dela Ustaz. من طيب. مرتيا أستاذ. Dela Ustaz. فاطمة. طيب. الكلام وأقسامه. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. طيب، طالبة أخرى الأخيرة. أنا يا أستاذ ديلا. يا أستاذ مرتيا. أستاذ. مرتيا أستاذ. طيب. أي واحدة منكن تفضل. ديلا. مرتيا. ديلا نفضل. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. طيب، من منكم قد حفظ هذا الكلام؟ كم سطر؟ 1 2 3 4 5. أنا أستاذ. أنا أستاذ. أنا إن شاء الله يا أستاذ. من هذا؟ فاطمة حسنة. Indi Syakira Ustaz. Dela Fahmatul Izzah. Dela Fahmatul كذلك Ustaz. حفظ. الحفظ يعني ما شاء الله ممتاز. إذن هناك طيب تقريبا كم أنتم من الطالبات؟ 3 أو 4 اللاتي حفظنا. طيب، من الرجال هل منكم من قد حفظ يعني هذا؟ يعني 1 2 3 4 5 سطور من الطلاب. هل منكم من قد حفظ؟ يبدو لا يوجد. إذن ممكن يعني بادروا بحفظ يعني هذا المقطع. طيب، والآن تمهيد. شارح يعني معروف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوسل بها إلى شيئين مهمين. طيب، هنا مفهوم ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia, ilmu wasilah, ilmu alat.
ilmu wasilah atau ilmu alat. Yatawassalu biha ila syai'aini muhaimaini, yang dengannya bisa sebagai alat untuk sampai kepada dua hal yang sangat yang penting. Syai'aini muhimmaini. Asyai'ul awal fahmu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fa inna fahmahuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi. Asyai'ul awal, sesuatu yang pertama adalah fahmu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, memahami kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnat rasulihi, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fahmahuma, karena memahami keduanya, yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi, terletak atau tergantung pada mengetahui nahwi, mengetahui nahwu. Wathani iqamatul lisani ala lisanil arabi. Hal muhim jiddan, muhim jiddan. Yang pertama, mendirikan atau menjadikan lisan yang bukan Arabi, yang bukan Arabi, yakni lisan ajami, lisan ajam selain Arab, ala lisan al-arabi, menjadikan lisan ajam itu menjadi lisan Arabi. Nah, ini hal yang kedua yang perlu kita ingat-ingat, yang dikatakan oleh Syekh, ya. Alladzi nazala bihi kalamullahi azza wa jalla, di mana lisan Arabi itu diturunkanlah kalamullah, yakni wahyu Allah. Lidzalika kana fahmun nahwi amran muhimman jiddan. Oleh karena itu memahami nahwu adalah perkara atau sesuatu yang penting, yang sangat penting. Walakinna nahwa fi awalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. يعني نحن الآن مع هذا الشرح نتعلم كذلك يعني الترجمة ولكن النحو, tetapi nahwu itu bisa nahwu itu atau nahwu apa saja yang bisa al-ma'rifah, ya. Tetapi nahwu itu fi awalihi, pada awalnya sa'bun. Mada sa'bun? Aksu yusrun, aksu yusrun. Sa'bun, sulit. Wa fi akhiri sahlun, dan pada akhirnya adalah mudah. Waqad muthil. Nah, di sini kenapa muthil? Kenapa? Karena di mabniun lil majrur. Waqad muthil bi baitin min qasabin, yani ba'dahu ba bi harfi jarrin. Waqad muthil, dia telah diumpamakan bibaitin, dengan satu rumah, min qasabin, dari tebu, dari batang tebu. Babuhu min hadid, babuhu min hadid, pintunya dari apa? Dari besi, min hadid. Yakni annahu sa'bud dukhuli lakin idza dakhalta sahula 'alaika kullu syai'. Maksudnya adalah nahwu itu sulit untuk dimasuki, tapi ketika sudah masuk, yakni rumah tadi yang diumpamakan dengan bait, bait min qasabin, sahula 'alaika kullu syai', sangat mudah bagimu apa saja. Baik, walihada yanbaghi lil insani an yahrisa ala ta'allumi mabadi'ihi hatta yaswal 'alaihi al-baqi. Oleh karena itu wajib atau seharusnya bagi orang, bagi manusia, an yahrisa ala ta'allum, yahrisa ala yani yahtammu katsiran, sangat memperhatikan ta'alluma mabadi'ihi, mempelajari prinsip-prinsipnya. Jadi hal-hal yang pokok dari nahwu, nahwu itu kita pelajari. Hatta yasula alaihi al-baqi, sehingga selebihnya akan menjadi mudah. Wala ibrata biqauli man qala, dan tidak bisa dianggap, dan tidak dianggap, maksudnya ibrah tidak diambil
pelajaran atau dianggap wala ibrata biqauli man qala, dan tidak dianggap ucapan orang yang mengatakan wala ibrah biqauli man qala inna nahwa sa'bun, nahwu itu sulit, hatta yatakhayyala at-talibu annahu lan yatamakkana minhu, sehingga seorang siswa atau mahasiswa membayangkan, yatakhayyal itu membayangkan atau menghayalkan, sama sudah menjadi bahasa kita, annahu lan yatamakkana minhu, ia tidak akan bisa menguasai nahwu itu karena dinyatakan an-nahwu sa'bun. Fa inna hadza laisa bisahih, hal ini tidaklah benar. Fa inna hadza laisa bisahih. Nah, ini uslub yang ini nih, fa inna hadza laisa bisahihin, kita bisa ubah dengan laisa sahihan. Fa inna hadza laisa sahihan. Laisa sahihan atau laisa bisahih. Walakin rakkiz ala awwalihi yashul 'alaika akhiruhu. Tetapi fokus kepada awalnya, yashul 'alaika akhiruhu, sehingga hal-hal yang terakhir yang tersisa akan menjadi mudah. Nah itu. يعني خلاص نحن نفهم. طيب الآن نكرر مرة ثانية. فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوصل بها إلى شيئين مهمين. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فهمهما يتوقف على معرفة النحو. والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي نزل به كلام الله عز وجل، لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا، ولكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل، وقد مثل ببيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول، لكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي، ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح، ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخره. طيب الآن هنا قال بعضهم، nuwasil, kita lanjutkan. Lakin al-fiqra khalas mausulah indakum. Jadi apa yang dinyatakan Syekh ini sebelumnya udah masuk ya, insyaallah udah kita pahami. Qala ba'dhum an-nahwu sa'bun wa tawilun sullamuhu idza irtaqa fihi alladhi la yafhamuhu arada an yu'ribahu fayu'jimuhu. Baik. نكرر النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعربه فيعجمه. طيب نريد طالبا واحدا الذي لم يقرأ. طالب شباب من الشباب تفضل اقرأ. شهرول، يلا شهرول اقرأ يا شهرول. أقرأ يا شهرول. نعم أستاذ. أين أستاذ؟ نعم. قال بعضهم النحو. قال بعضهم النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعربه ويفهمه فيعجمه. نعم فيعجمه. طيب هل عرفت معناه؟ ما عرفت أستاذ. ما عرفت. طيب
طالبة أخرى التي تريد أن تقرأ. طالبة. شرح الشفا. نعم تفضل. قال بعضهم النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه أراد أن يعربه فيعجمه. هل تستطيعين يعني ترجمة يعني هذا؟ لا أستطيع أستاذ. لا تستطيع. طيب من منكم من الطلاب ومن الطالبات يستطيع ترجمة يعني هذا؟ طيب إذا سأقرأ. النحو صعب. Nahwu itu atau materi nahwu itu sa'bun, sulit. Wa tawilun sullamuhu. Sulam. Mana sulam? Sulam jam'uhu salalim. Tangganya dan tangganya panjang, atau wa tawilun panjang, sullamuhu tangganya. Idza irtaqa fihi alladhi la yafhamu. Idza irtaqa, apabila naik, apabila naik fihi, naik di tangga itu, alladzi la yafhamu, yang tidak dia fahami, maka arad an yu'ribahu, dia berusaha, dia ingin untuk mengi'rab. Nah, mi'rab ya, i'rab itu seperti itu, fi'il, fa'il, maf'ul. Fayu'jimuhu, namun dia tidak mengerti, tidak bisa mengi'rabnya. Nah, ini kata-kata yang apa? Kata-kata yang pesimis ya. Kata-kata yang pesimis. Idza irtaqa, apabila naik di tangga itu, alladzi, dan menjumpai yang tidak dia fahami, arada an yu'ribahu, dia ingin mengi'rab, ya, fa'il, maf'ulun bihi, fayu'jimuhu, maka dia tidak bisa melakukan i'rab. Nah, ini mungkin tantangan sendiri memang ya. I'rab itu ilmu lain, ilmu yang perlu fokus. Nah, tapi ini kata Syekh, wa hadza laisa bisahih, ini tidak benar. Jadi sebelumnya kita harus buang nih ya, hal-hal yang seperti ini yang menyatakan nahwu itu sulit, ini segala macam, tidak. Tapi kita sudah pahami tadi, babu min qasabin wa babuhu min hadid ya. Nahnu la nuwafiqu ala hadza. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju dengan pernyataan di atas tadi. Bal naqul insyaallah, in aradallah, jika Allah berkehendak, an-nahwu sahlun, nahwu itu mudah, wa sullamuhu qasir, tangganya pendek, durajuhu sahla, duraj itu laci-lacinya tuh, tangga-tangga laci-lacinya semacam tangga juga ya, sahla, mudah, tafhamu, yani bal naqul insyaallah tafhamuhu min awwalih. Insya Allah engkau akan memahami nahwu itu dari permulaannya. Jadi permulaan ini penting. Kalau ada yang permulaan tidak ikut itu, ini apa, konsep-konsep yang seperti ini tuh lewat gitu. Kecuali memang ada udzur syar'i mungkin ya, udzur syar'i, misalnya sakit atau apa, nah itu boleh ya, boleh nanti ikut lagi. Tapi harus dia memahami dulu yang kita ajarkan hari ini nih. Itu harus difahami, berusaha mendekati yang ikut, kemudian bertanya. Baik, al-an khalas intahayna. Al-an ta'riful kalam. Ta'riful kalam. Nah, ini kita baru akan mulai. Bada al-muallifu rahimahullah bil kalam. Bil kalam. Laisa bil kalam, ada khata, bil kalami. Al-muallif, penulis, memulai dengan apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bil kalam, dengan al-kalam. Lianna nahwa liiqamatil kalam, karena nahwu itu pada prinsipnya itu tidak ada di sini, tapi kita pahami dari konteks ya. Untuk
mendirikan suatu perkataan, suatu perkataan. Fala budda an tafhama ma huwal kalam. Karena itu wajib. Fala budda itu wajib, minal wajib. Fala budda minal lazim, minal matlub. Minal matlub. Bisa uslub-uslub yang bisa ditambahkan. Fala budda, fala budda. Minal wajib, minal lazim, minal lazim. Tafhama ma huwal kalam. Jadi wajib Anda memahami apa itu kalam. Qala هذا الصاد يعني السنهاجي ونقول يعني صاحب المتن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang mempunyai kegunaan, mufid itu yang berguna, bil wad'i dengan wad'i. Nah, wad'i ini dengan meletakkan. Nah, meletakkan ini ada penjelasannya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Syekh. Taib. Syarih wa yuridu bil kalami huna al kalamu fi istilahin nahwiyin. Yang dimaksudkan dengan kalam di sini adalah kalam yang dalam istilah ahli nahwu. Kita akan ditanyakan ini misalnya al kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wada'. Itu sangat ringkas, tapi ini butuh penjelasan sehingga kita akan memahami apa itu kalam. Wal lafdzu huna ma'nahu huwa nutqu bil lisan. Lafaz di sini adalah an-nutqu, mengeja dengan lisan, mengucapkannya dengan lisan. Jadi al-kalam itu al-kalam minal lisan, minal lisan. Taib. Huna na'ti al-murakkab. المركب يعني تركيبا إسناديا تحصل به الفائدة بخلاف المركب تركيبا إضافيا هذا ليس بكلام لا بد أن يكون تركيبا إسناديا. Maksud al-murakkab itu apa? Murakkab itu yang terdiri, yang disusun, ya. Al-mu'allaf, ya, mu'allaf juga bisa, al-mu'allafatu, ya, al-ma'luf, al-muta'allaf bi, itu al-murakkab. Yakni tarkiban isnadiyan, yaitu susunan yang ada isnadnya. Maksudnya susunan yang ada kalimatnya banyak, ya, bukan satu. Nah, isnad itu ada isnadnya, yang dimaksud isnad itu ada tidak hanya satu, tapi beberapa kata. Nah, ini akan ada contohnya insya Allah. Tahsulu bihil faidah. Ya, susunan yang dari beberapa kata itu akan kita dapati gunanya ada faedahnya. Bi khilafil murakkab tarkiban idhafiyan. Lain halnya dengan yang tersusun dengan susunan idhafiyan. Idhafiyan itu ditambahkan, ya, ditambahkan. Nah, idhafiyan ditambahkan, tapi ini isnadiyan. Isnadiyan itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, idhafiyan itu biasanya dimasukkan. Maksudnya belum jelas bagus, belum jelas artinya apa, maksudnya apa, tapi masih ada tambahan gitu. Jadi idhafiyan, ada kata tambahan, tapi belum jelas. Hadza laisa bikalam. Ini tidak dinamakan kalam kalau hanya susunannya tambahan tapi enggak ada faedahnya. Dan la budda an yakuna tarkiban isnadiyan. Karena itu wajib ada tarkiban isnadiyan. Jadi tarkib ya beberapa kata yang ada gunanya. Ada gunanya. Isnadiyan itu ada faedahnya. Kalau tarkiban idhafiyan belum ada gunanya. Masih penjelasan yang belum jelas, ya. Taib. Al-mufidu faidatan. Al-mufid. Nah, sekarang kita al-mufid, ya. Al-mufid itu apa? Al-faidatan, yaitu yang ada faedahnya. Faidatan, apa itu kegunaannya atau faedahnya itu barang baru atau enggak, gitu maksudnya. Yani yahsunu sukutu 'alaiha.
Jadi ketika dinyatakan perkataan itu orang faham, jadi nggak usah tanya-tanya lagi. Makanya dia diam. Yahsunus sukut alaiha. Sudah. Jadi sudah kata-kata yang tadi diucapkan itu udah lengkap, udah jumlah mufidah, jumlah yang sudah ada gunanya. Walau isyarat an takun al-faidah jadidah, meskipun ucapan yang diucapkan tadi itu kegunaannya kita sudah ketahui. Ini tidak baru, saya sudah tahu. Nah, tapi itu tetap namanya jumlah mufidah. Ya. Seandainya kita ini sudah tahu ucapan itu ucapkan, tetapi itu tetap dinyatakan sebagai jumlah mufidah. Baik. Hadda law kana bi faedah ma'lumah fala ba's, yusamma kalaman. Yani meskipun faedahnya itu sudah diketahui, fala ba'sa, tidak apa-apa, fa yusamma kalaman. Nah, biasanya dari segi ini kita ada adabnya, Ada orang menyatakan kepada kita satu hal gitu. Nah, kita tidak boleh dengan adab yang bagus, tidak menyatakan ini saya sudah tahu. Nah, tidak boleh. Tetap aja Masya Allah, informasi antum bagus dan sebagainya gitu. Jadi jangan menampakkan saya mah udah tahu, tidak boleh seperti itu. Baik, fa kharaja biqaulina al-lafzu. Jika yang dinyatakan kalam atau lafaz itu dengan ucapan, maka tidak termasuk yang al-lafzu. Lafaz tidak masuk al-kitabah. Al-lafzu al-kitabah. Fa kharaja biqaulina al-lafzu al-kitabah. Berarti tulisan itu tidak termasuk lafaz. Tidak termasuk lafaz. Fal kitabatu 'inda nahwiyyin laisat kalaman. Nah, dinyatakan penulisan atau tulisan, tulisan yang kita lihat nih tulisan kan, itu menurut nahwu, ahli nahwu itu tidak ucapan, tidak pernyataan dengan lisan. Wa kharaja bihil isyarah. Kemudian isyarat. Nah, isyarat juga keluar dari kata-kata lafaz. Karena isyarat itu enggak ada kita dengar apa-apa, cuman isyarat. Maka fal isyaratu laisat kalaman. Fal isyaratu laisat kalaman. Jadi isyarat itu tidak termasuk kalam. Walau fuhimat. Nah, meskipun difahami. Walihada law asyarta li insanin waqifin bil julus ma summiya kalaman. Karena itu andai saja engkau memberi isyarat kepada seseorang yang sedang yang sedang berdiri untuk duduk, kita menjadi isyarat untuk duduk, seseorang untuk duduk, tapi nggak ada suara. Ma yusamma ma summiya kalaman. Ma summiya kalaman, maka tidak dinamai kalam. Walau qulta ijlis sara kalaman. Jadi kalau Anda ucapkan ijlis ada suaranya. Ijlis sara kalaman. Ijlis kalaman. Ini jumlah mufidah. Kenapa kata-kata satu bisa ada mufidahnya? Karena ada di sana apa? Ijlis anta. Walau ra'aita syakhsan waqifan fa katabta fi waraqa ijlis fa innahu la yusamma kalaman inda nahwiyin. Andai misalnya engkau melihat seseorang sedang berdiri, kemudian engkau menulis di kertas ijlis, kita ngasih ijlis gitu, kata tulisan tapi di kertas, fa innahu la yusamma kalaman inda nahwiyin. Itu tidak dinamai kalam di kalangan ahli nahwu atau para ahli nahwu. Limadza? Kenapa? Li'annahu laisa bilafdhin. Karena itu tidak termasuk lafaz yang diucapkan dengan lisan. Huwa yusamma kalaman fi syar'i. Tetapi dinamai kalam itu dalam bahasa syariah, ya. Dalam terminologi syariah dinamakan kalam. Meskipun hanya tertulis, ya, itu kalam juga, tapi bukan ahli nahwu, bukan pada kalangan orang ahli nahwu. Taib. Wa yusamma kalaman 'indal fuqaha. Ahli fikih menyatakan itu kalam, meskipun hanya lafaz. Lakin la yusamma kalaman fi istilahin nahwiyin. Namun hal itu tidak dinamakan kalam dalam istilah para ahli nahwu.
Wa illa fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-wasiyata al-maktubata kal wasiyatil mantuqah. Nah, ini beda. Ini di kalangan fuqaha di syariah Islamiyah, maka itu dinamakan wasiat yang tertulis itu seperti wasiat yang terucap. Ja'alal wasiyata, Rasulullah menjadikan ja'alal wasiyata al-maktuba, wasiat yang tertulis, kal wasiyatil mantuqah, seperti wasiat yang diucapkan. Qala ma haqqum ri'in muslimin yabitu lailatain. Ma haqqum ri'in, apa hak seorang muslim yang yabitu lailatain, sudah nggak bisa kemana-mana dalam 2 malam, tidur saja 2 malam. Nah, itu harus ada wasiat. Sudah 2 malam nih, 2 malam. Lahu syai'un yuridu an yusi fihi. Dia mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan. Yabitu lailatin illa wasiyatuhu maktubah indahu. Jadi kalau sudah ada 2 malam berturut-turut seseorang di atas tempat tidur, maka dia harus menulis wasiat, menulis wasiat. Hadza min yani hadhihi nusami hasyiyah, hasyiyah. Al-hasyiyah al-ula raqam ada footnote, footnote atau catatan kaki, itu nama bahasa Arabnya itu hasyiyah, hasyiyatun hawashi. Nah, bisa ditulis, yang belum tahu ya. Hasyiyah, hadhi hasyiyah. Rawahul Bukhari kitabul wasaya babul wasaya raqam kadza, wa Muslim kitabul wasiyah babun minhu raqam maktubah موجود ya. 1627. Baik. Hal fahimtum? Bisa difahami? Nah, Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. نجد يعني معلومة جديدة إن شاء الله. طيب بعد ذلك المركب. ما معنى المركب? Apa artinya tersusun? Tadi kita terjemahkan tersusun ya. Atau tersusun atau terdiri. Yani alladhi yatarakkabu min kalimatain fa akthar walau taqdiran. Yani yaitu yang terdiri, yang tersusun dari 2 kalimat atau 2 kata. 2 kata. Fa akthar, lebih dari 2 kata. Ya, ini uslub Arab itu seperti min kalimatain fa aktsar. Kalau bahasa Indonesia kan tersusun dari apa? Lebih dari 2 kata gitu kan, lebih dari 2 kata. Tapi Arabi lisan al-Arabi yatarakkab min kalimatain fa aktsar. Walau taqdiran, meskipun hal itu takdirun, kita perkirakan. Kita perkirakan. Jadi kalimatin 2 kata, tapi satunya itu takdiron, disembunyikan. Istilahnya adalah mustatir, mustatir, tersembunyi. Fa idza qulta hal, apabila jika engkau mengatakan hal yang artinya apakah, hadza lafdzun lakinnahu laisa murakkaban. Hadza lafdzun laisa murakkaban, tidak murakkab, tidak terdiri dari apa. Falaisa makalaman inda nahwiyin. Lafdzun lakinnahu laisa murakkaban. Hal. Nah, hal apakah? Ma mana la yufid. Fala budda an yatarakkab min kalimataini fa akthar tahqiqan aw taqdiran. Baik, tahqiqan atau taqdiran ini apa penjelasannya akan kita tahu sebentar lagi. Famasalan, misalnya tahqiqan idza qulta qama zaidun. Nah, tahqiqan ini adalah contohnya ini qama zaidun. Qama fi'lu madin mabniun 'alal fathi. Aina fa'iluhu zaidun? Fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'i ad-dhamma fi akhirih li'annahu ism mufrad. Qama zaidun. Baik. فقام زيد وهم تحقيقا واقعيا يعني الجملة المفيدة موجودة. هذا مراقب من قام وزيد تحقيقا. Jadi tahqiq sudah terrealisir, itu sudah terwujud.
Wa taqdiran idza qulta qum. Nah, kata-kata qum, duduk ya, qum berdirilah ya, berdirilah. Itu sudah kalimat sempurna. Udah kalimat sempurna qum meskipun hanya kelihatan satu kata qum. Tetapi ada takdirnya apa? Hadza lam yatarakab min kalamatin tahqiqan walakin taqdiran. Tetapi takdirnya apa? Li'annakum fiha dhamirun mustatirun fi quwwatil bariz fahiya murakkabatun min kalimatain. Jadi di dalam kum, fiha, di dalam kum, kalimat kum ada dhamir. Dhamir itu apa bahasa Indonesia apa? Kata ganti ya. Mustatir tersembunyi. Mustatirun tersembunyi. Fi quwwatil baris, tetapi tersembunyinya itu kekuatannya seperti yang nampak. Fahiya murakkabah min kalimatain. Taib qalilan. طيب عفوا. طيب إلى هنا نحن سننتقل إلى المفيد. المفيد. طيب اقرأ يا رفيع. نعم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى المفيد المراد بالمفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتشوف بعده إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب أفاد السامع لا يتشوف إلى غير هذا. لكن إذا قلت إن نجح الطالب هذا مركب لا شك فيه. إن نجح والطالب ثلاث كلمات لكنه لم يفيد. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب فهو يتشوف. إذن لا نسمي هذا كلاما. لماذا؟ لأنه لم يفيد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى غيرها. طيب هل فهمت يا رفيق؟ هل فهمت معنى هذا؟ ماذا يريد بالمفيد؟ يا جرب ترجم قليل. إذا خلاص سأترجم. إذا المفيد المراد بالمفيد yang maksud. Al-murad itu maksud. Mal murad apa maksudnya? Mal murad bi kata. Al murad bi. Mal muradu bil mufid. Apa artinya? Apa maksudnya al-mufid? Ma afada sami'ah, yaitu yang memberikan kegunaan kepada pendengar. Jadi afada yufidu, yang memberi faedah kepada pendengar, bihaitsu la yatashawwafu ba'dahu. La yatashawwafu ba'dahu, la yatma' ba'dal kalam. La yatma'. Jadi pendengar itu tidak menginginkan apa sih sebenarnya yang diinginkan. Ya, begitu. La yatashawwaf, tidak bertanya-tanya lagi dan tidak menginginkan suatu karena sudah ada gunanya, seperti itu. Ila ghairi, tidak menginginkan yang lain. Fa idza qulta najaha talibu, fa idza qulta najaha talibu afada as-sami' la ila ghairi hadza, lakin idza qulta in najaha talibu. Seperti ini, najaha talibu, kan najaha tadi sudah kita jelaskan. Fi'il
Fi'il wa fa'il. Nah, fi'il di sini fi'il lazim, ya, fi'il lazim. Tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan hal-hal yang baru. Nah, itu sudah mengerti, ya. Jadi tidak lagi ya pendengar itu menginginkan yang lain. Tetapi ketika kita menyatakan in najaha talibu, jika berhasil siswa itu, jika berhasil siswa itu, apa jika belum? Hada murakkabun la syak. Kalimat ini tersusun, tidak diragukan lagi, la syak fihi. In najaha at-talibu, salasu kalimat, terdiri dari berapa? 1, 2, 3. 3 kata. Lakinnahu lam yufid. Lam yufid. Tidak memberikan faedah sama sekali. Lam yufid. Belum. Afada yufidu. Karena ada lam menjadi lam yufid. Jadi jangan menyatakan lam yufidu. Lam yufid. Tidak. Lam yufid. Fasami'u idza qulta lahu. Pendengar atau orang yang mendengar jika engkau katakan kepadanya in najahat talibu, apabila berhasil seorang mahasiswa, fahuwa yatashawwafu, fahuwa yatma itu menginginkan yang lain, karena ini masih kata jika, ada jika siswa itu berhasil atau jika berhasil seorang siswa itu. Apanya? Idzan la nusammi hadza kalaman. Limadza? Nah, ini tidak kita namai kalam. Limadza? Li'annahu lam yufid fa'idatan. Karena belum memberikan satu faedah. La yatasawwafu as-sami'u ba'daha ila ghairiha. Jadi pendengarnya masih belum itu. Nah, masih terusnya. Contoh, walau qulta in najaha ghulami Abdillahi at-tayyib at-tahir. Nah, ini yang tadi dinyatakan idhofian, ya. Idhofian yang tadi di atas, ya. Nah, karena idhofian itu masih belum, ya. Itu kata-kata idhofi di atas, ya. Taib, aina wasalna. In najaha ghulamin Abdillahi at-tayyib at-tahir. Apabila berhasil seorang anaknya Abdullah at-tayyib at-tahir, orang yang bagus dan suci. Kalimatun katsirah. Ini terdiri kata-kata atau kalimat kata-kata yang banyak, mufradatnya banyak. Yakunu kalaman amla. Yakunu kalaman amla. Ini menjadi soal kalam atau tidak? La yakunu. Limadza? Tidak termasuk kalam. Limadza? Kenapa? Lianna sami'a lam yufid syai'an. Karena pendengar tidak mendapatkan sesuatu faedah. Yaqulu a'tinil faedah. A'tinil faedah. Jadi pendengar tuh, apa faedahnya kamu bicara ini apa? Nah, itu belum. Idzan la budda min faedah la yatashawwafu as-sami'u ba'daha ila syai'in. Jadi yang penting sudah ada faedahnya, maka pendengar itu akan diam, seperti tadi dinyatakan, ya. Idzan fala farqa baina an takuna al-fa'idatu jadidah aw ma'lumah. Tidak ada bedanya antara faedah itu baru atau tidak, ya. Jadidah atau ma'lumah, tidak diketahui. Falau qulta as-sama'u fawqana. Langit itu di atas kita. As-sama'u fawqana. Kana kalaman ma'anahu ma'lum. Maka ini dinyatakan kalam. Ini sudah apa? Kalam yang ada faedahnya. Tetapi ma'anahu ma'lum, padahal itu sudah diketahui. Kita sudah tahu langit itu di atas. Nah, tapi ini tetap jumlah mufidah meskipun sudah kita ketahui. Cuma al-ardu tahtana, kalamun mufid. Al-ardu tahtana juga tahtana,
juga sudah ada faedahnya, tapi kita udah tahu al-ardu tanah atau bumi itu di atas kita, di bawah kita, tahtana. Ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahuma. Ka'annana wal ma'u min haulina. Yani يبدو أننا نجد الماء والماء يعني موجود متوفر حولنا. قوم جلوس هناك أناس يعني مجموعة من الناس يجلسون حولهم ماء يجلسون وحولهم ماء. هذا قال مفيد. هذا نسميه كلام مع أن هذا تحصيل حاصل يعني خلاص يعني تحصيل حاصل معناه موجود هذا كأننا الماء من حول قوم جلوس حولهم ماء. إذا كان الماء حولكم فأنتم جلوس حول الماء. هذا معلوم ya. هذا نسميه تحصيل حاصل yang didapatkan seperti itu memang seperti itu. طيب الآن ننتقل إلى قوله بالوضع. Tadi dinyatakan bil wad'i. Di situ bil wad'i itu apa? Bil wad'i. Muraduhu bil wad'i amran. Yang dimaksud dengan wada' itu meletakkan ya, ditulis, disusun apa? Amran, dua hal. Al-awwalu an yakuna al-wadi'u lahu qasidan wada'ahu. Nah, di sini ketika menulis atau menyatakan sesuatu dengan pernyataan yang ada gunanya, ada faedahnya, itu apa? Bil wada' an yakuna al-wadi' lahu qasidan wada'ahu. Jadi dia punya maksud, berkata-kata itu punya maksud. Ini syarat satunya. Fa kharaja bidzalika kalamus sakran wal majnun wan naim wal hadhi. Maka tidak termasuk kalam, yaitu pernyataan orang apa yang sedang mabuk, Ada sakran, sakran, thumma madza aidan wal majnun. Majnun, yani majnun laisa lahu aql, laisa lahu aql. Idza kana مثلا تحدث معك مجنون hal kalamuhu kalam. Jadi tidak termasuk kalam karena tidak ada maksudnya. Jadi majnun ya majnun. Syakron juga yang sedang mabuk, orang mabuk berkata-kata juga dia tidak mempunyai tujuan yang dia katakan. Wan naim yaitu yang alladhi yanam, yang tidur. Wal hadhi. Taib, ma ma'na al hadhi? Wal hadhi alladhi yatahaddath wa huwa naim. Hada. Yani المريض مثلا يتكلم وهو يعني مغمى عليه. Jadi hadzal rajul itu orang yang berkata-kata tapi tidak mengerti yang dia katakan karena sakit, karena sakit atau apa. Itu namanya al-hadhi. Al-hadhi. Hadzal rajul yani hadzal rajul laisa hadza. Hadzal rajul, hunaka farq baina hadzal rajul wa hadzal rajul. Nah, intabi ila hadzal rajul alladhi takallama min ghairi wa'yin limaradin au ghairihi, limaradin au ghairihi. Alladhi yatahaddath wa huwa marid, yani tidak sadar, tidak sadar dia berkata apa-apa karena sakit atau karena hal lain. Itu namanya al-hadhi. Fa kharaja bidzalika kalamus sakrani wal majnuni wan naim wal hadhi. Jadi kalau ada perkataan dari sakran, orang yang mabuk, wal majnun, dan majnun, wan naim, orang tidur, wal hadhi, dan orang yang berkata-kata karena kehilangan kesadaran, semua itu tidak dianggap la yusamma kalaman, tidak termasuk kata-kata. Lianna wadhi'ahu, karena yang dia berkata-kata itu tadi laisa qasidan lahu, tidak mempunyai tujuan. Taib ats-tsani
an yakuna bil wad'il arabi. Hadza muhim jiddan. Jadi yang dimaksud bil wad'i dengan menulis, dengan berkata-kata, kemudian dibuat dalam rangka apa? Itu an yakuna bil wad'il arabi. Jadi dengan apa? Dengan gaya Arab, dengan gaya bahasa Arab, bukan gaya bahasa selain Arab. Nah, kita biasanya banyak yang karena kita ajam ya, kita bukan orang Arab, kita biasanya kita berkata terjemahan. Nah, kita terjemahkan yang kita pahami di bahasa Indonesia, kemudian kita terjemahkan ke Arab dengan bahasa ibu kita terjemahkan seperti itu. Nah, itu orang Arab tidak paham. Banyak tidak paham karena kita menerjemah dari kata-kata bahasa Indonesia atau kata bahasa apa saja dari bahasa ibu kita. Falau ja'ana kalamun yufidu fa'idatan la yatashawwafu as-sami'u ba'da ila syai'in lakinnal Arab la yafhamunahu fa innahu la yusamma kalaman. Nah, kita bicara misalnya satu baris panjang gitu ya. Kemudian ke orang Arab nggak paham. Nah, itu tidak termasuk tidak termasuk kata-kata, ya, tidak termasuk ucapan, meskipun itu dalam bahasa kita itu ada faedahnya, jumlah kalimat sempurna, Pak. Tapi karena orang Arab tidak paham, karena tidak dalam budayanya, budaya bahasa Arabnya, nahwunya dan lain sebagainya, maka itu tidak dinamakan kalam. La budda an yakuna bil wad'il arabi bima'na yani la budda an yakuna bil wad'il arabi, harus dibuat dengan konteks Arab ya, konteks Arab bima'na annahu mutabiqun lil lughatil arabiyyah, itu sesuai dengan bahasa Arab. Wa illa lam yakun kalaman 'inda an-nahwiyyin. Kalau tidak begini maka tidak termasuk kalam pada komunitas ahli nahwu. Idzan al-quyudu al-arba'ah. Maka al-qaid itu al-quyud, qaidun wahid, qaidani, al-quyud arba'ah. Jadi syarat, bisa ini syarat ya. Qaid bisa syarat. Arba'ah. Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wada'. La yakunul kalamu kalaman illa bihadhil quyudi al-arba'ah. Kecuali dengan syarat 4 ini, maka adanya syarat 4 ini, maka suatu jumlah mufidah atau suatu kalimat sempurna dan bahasa kita itu dinamakan kalam. Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi kata-kata yang 1, 2, 3, 4, nah penjelasannya lumayan ya. Taib. Idza qala qailun. Nah, ini ada pelajaran yang bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Hal hadza kalam am ghairu kalam? Kata-kata yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu termasuk kalam? Am ghairu kalam atau tidak? Atau fanaqulna kalamun hal huwa murakkabun min kalimatain? Apakah dia tersusun dari 2 kata, fa aktsar atau lebih, haqiqah atau taqdiran? Nah, ini kata-kata haqiqah atau taqdiran sudah menjadi familiar ya di kita. Haqiqah, apakah benar-benar hakikatnya seperti itu, sudah termasuk jumlah mufidah, kalimat sempurna, atau taqdiran? Dijawab oleh Syekh. Nah, Syekh ini kebiasaan beliau itu langsung dijawab ya. Nah, kalam yani naqul huna kalam yani taqdiran, langsung dijawab taqdiran. Jadi ada takdirnya, ada sesuatu yang tidak disebutkan ya. Apa takdirnya? Li'anna taqdira bismillahi aqra'u. Nah, bismillahi aqra'u, ada aqra'u di situ. Dengan nama Allah saya membaca. Jadi harus saya membaca, ada terlintas dalam
otak kita atau pikiran kita atau hati kita. Lau lam tuqaddir aqra ma sara kalaman. Seandainya tidak engkau beri sesuatu yang ditakdirkan, yang disembunyikan, aqra yaitu saya membaca, ma sara kalaman, tidak termasuk kalaman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Aqra. Nah, aqra itu harus ada sehingga kata-kata bismillahirrahmanirrahim menjadi kalam. Nah, ini faedah yang sangat bagus ya ketika kita bisa menerangkan ini ya kepada masyarakat umum misalnya. Jadi dengan nama Allah saya membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Taib. Walau walihada law taqul ar-rajulul qadirul bari'ul fahimu تأتي بأوصاف عديدة لا يسمى هذا كلاما حتى تأتي بالشيء المفيد لأن السامع لا يزال يتطلع أو يتشوف إلى شيء. Seandainya engkau mengatakan ar-rajul, laki-laki itu, al-qadir, mampu, al-bari, sangat bari itu sangat mahir, ya, sangat mahir, al-fahim dan faham. Jadi ada wasaf ya, ta'ti bi awsaf adidah katsira. Sifat-sifat ini banyak sekali, al-qadir, al-bari, al-fahim. La yusamma hadza kalaman. Tidak dinyatakan ini sebagai kalam ya. Hatta ta'ti bi syai'il mufid, sampai engkau menghadirkan sesuatu yang berguna. Lianna sami', karena pendengar, la yazalu yatatalla, karena pendengar itu masih yatatalla, masih melihat, masih berekspektasi, atau yatasawwafu yatma, masih menginginkan, bukan masih tamak, masih menginginkan kepada sesuatu yang belum jelas, yang belum jelas. Misalnya, anta ya akhi ar-rajulul fadil, al-fadil, al-habib, al-mahbub. Tapi apa? Harus ditambahi, harus ditambahi kata-kata yang mufid. Yani qaribun ila, matalan qaribun ila qalbi, qaribun ila abik, wa hakadha. Taib. Al-an itu aqsamul kalam. Aqsamul kalam. الآن بقي كم؟ بقي 8 تقريبا، يعني 10 دقائق سأقرأ. إذا انتهينا من هذا من جزء التصريح، يعني القيود ال4. الآن أقسام الكلام. طيب اقرأ حتى تقرؤون، يعني تفضل. منزل. أي واحد يريد؟ اللطيفة يا أستاذ. طيب تفضلي لطيفة. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الكلام الصنهاجي وأقسامه 3. شين: أقسام الكلام 3 والحصر يحتاج إلى توقيف، فإذا قال قائل: ما الدليل على أن أقسام الكلام 3؟ هل في القرآن ما يدل على أن أقسام الكلام 3؟ أو في السنة ما يدل على أن أقسام الكلام 3؟ أو في الإجماع ما يدل على أن أقسام الكلام 3؟ أو في القياس ما يدل على أن أقسام الكلام 3؟ نقول: ليس في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس، لأن هذه الأدلة إنما نحتاج إليها في إثبات الأحكام الشرعية. أما النحو فلا يحتاج إلى هذا، لكن للعلماء دليل على انحصار أقسامه في 3، وهو التتبع والاستقراء. يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام 3 اسم وفعل وحرف. وإذا قلت صح
هو اسم فعل لا يخرج عن كونه اسما لا يخرج عن كونه اسما فالاسم يشمل الاسم الخالص واسم الفعل. واسم الفعل. طيب هنا هل فهمت ما قرأت؟ فهمت قليلا يا أستاذ. فهمت قليلا. طيب ماذا فهمت؟ اذكري. بسم الله. Hmm. Aqsamuhu thalathah, pembagiannya ada 3. Shin. Aqsamul kalami thalathah, pembagiannya ada 3. Dan pembatasan ini membutuhkan ke tauqif. Membutuhkan dalil. Dalil. Fa idza qala qail, jika seseorang berkata, apa dalil kalau pembagian kalam ini 3? Apa ada dalilnya di Al-Qur'an atau apa ada dalilnya di Al-Qur'an kalau pembagiannya itu ada 3, atau di as-sunnah, di hadis, atau di ijma' atau di qiyas? Kita katakan bukan di Al-Qur'an, bukan di hadis, bukan di ijma', bukan juga di qiyas, karena dalil-dalil ini innama nahtaju, kita butuhkan ilaiha fi itsbatil ahkam syar'iyyah. Kita butuhkan untuk menetapkan hukum-hukum syar'i. Kalau adapun nahu, kita tidak butuh itu. Kita tidak butuh ini. Lakinnal ulama dalil. Tapi ulama itu punya dalil untuk membatasi pembagiannya menjadi 3. Wa huwa tatabbu'ul istiqra', penelitian. Yakni annal ulama rahimahumullah. Jadi ulama itu rahimahumullah tatabba'u kalam al-Arab, meneliti kalau kalam orang Arab itu, fawajadu, kalau kalam orang Arab, jadi mereka mendapati perkataan atau kalam mereka itu tidak keluar dari 3 pembagian yang ini, yaitu ismun wa fi'lun wa harfun, kata benda, kata kerja, dan huruf. طيب مثل هذا نعم صحيح، هذا جميل يعني الفهم جميل. طيب وأظن خلاص يعني إذا مثلا أنتم حاولتم أن يعني ماذا أن تعرفوا، حاولتم من يعني معرفة المعاني، خلاص ini سهل جدا. Jadi yang dinyatakan tadi, yang diterjemahkan ukhti man ada sahihah, benar. Latifah, Nur Latifah. طيب. وإذا قلت الصح، kata-kata sah huwa ismu fi'lin la yakhruju an kauni isman, tidak keluar juga dari sifatnya itu menjadi isim. Fal ismu yashmal ismul khalid wa ismul fi'il, karena isim itu mengandung atau mencakup isim khalis, khalis itu yang murni, al khalis murni, isim yang murni, wasmal fi'il, dan isim fi'il juga. Nanti ada beberapa asma'ul fi'il insyaallah yani nanti nafham pada dzalik. طيب والمؤلف رحمه الله نظرا لكون كتابي مختصرا والمبتدئين لم يحدد الاسم باسم خاص، يعني ما حده بالرسم لكن حده بالحكم والعلامة. فالاسم مثلا نعم فالحرام. طيب فالاسم مثلا بعض النحويين يقول هو ما دل على معنى في نفسه وخلي بهيئته عن الدلالة على الزمان. Jadi di sini muallif rahimahullah karena nadhran likauni kitabi mukhtasaran, karena kitabnya itu pendek, walil mubtadiin, dan untuk para pemula, lam yuhadda al-isma bismin khasin. Jadi tidak mendefinisikan isim itu dengan isim khas, yakni mahadu birrasm, tidak dengan tulisan, lakin hadu bil hukum, dengan hanya membatasinya dengan hukum saja, wal alama, dan alamatnya yang disebutkan tadi ya. Fal ismu mathalan ba'dun nahwiyin yaqulu wa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Fal ismu menurut sebagian ahli nahwu menyatakan itu yang menunjukkan pada makna pada dirinya,
Jadi seperti isim ya, kata-kata isim sebagian nahwu itu menyatakan ada artinya pada dirinya sendiri. Wa khali bihayati anid dalal aliz-zaman. Jadi tidak apa atau jauh dari ya jauh dari waktu, tidak ada pernyataan waktu ketika ada kita sebutkan isim ya, menurut Nahwi. Wal fi'lu, nah, di sini al fi'lu wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Adapun fi'il itu menunjukkan ada arti tersendiri. Wa dalla bihayatihi ala zaman, dan dengan bentuknya itu menunjukkan zaman, menunjukkan waktu. Itu kalau fi'il ya, masa qala yani qala fil madhi yaqulu al-an al-hadir, ada zamannya. Wal harfu ma laysa lahu ma'nan fi nafsihi wa innama yadhharu ma'nahu fi ghairi. Adapun huruf itu tidak ada tidak mempunyai makna pada dirinya sendiri, tetapi ketika ditaruh dengan kalimat yang lain ada artinya di situ. Lakin hadza fil haqiqah ma'a su'ubati al-mubtadi fa'idatuhu qalila. Kata Syekh, dalam hal ini pada dasarnya meskipun itu sulit bagi pemula, itu ternyata memang faedahnya sedikit, faedahnya sedikit. Idzan naqulu a'tina alamatul isim min ajli idza wajadna hadhil alama arafna annahu isim. Idzan naqul, maka kami nyatakan a'tina alamatul isim, berilah kami tanda-tanda isim itu seperti apa. Min ajli, untuk idza wajadna hadhil alama, ketika kita mendapatkan tanda ini, arafna, maka kita tahu bahwa itu isim, seperti itu. Khalas, idzan alamatul asma. Baik, nantahi ila huna wa insyaallah fi al-liqa' al-qadim sanaqra alamatul asma. Alamatul asma. Idzan naktafi bihadzal qadar. Nah, hal من سؤال أو هل من مشاركة أو هل من مداخلة قبل أن نختم؟ يكفي؟ طيب ما في؟ طيب إذن نعم، إذا نكتفي ونستريح ونستعد للغد للعمل للدراسة. طيب إذا نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم، الله الموفق إلى أقوم الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ. استغفر الله أستاذ. بارك الله فيك. طيب.